Alright, class. So, kaning video discussion is about gihapon sa fire prevention, fire control, and suppression. Okay, yes. Na-discuss na ni siya nato. No? Ato na ning gi-define sila. Gitagsatagsahin nato sila define. Pero napatay angay nga hisgutan. No? So, lain-lain ni sila pero they are interconnected parts of a comprehensive fire safety and strategy. So, ako siya nakaligtaan last time sa mga akong add na po balik. So, mora gihapon, continue to watch this video up until the end kay para makasabot gid ka if unsa man gyud ang naaani nila. Okay? So, our goal, if you will become a firefighters, if you will become if makasud ka pohon sa BFP, no? So, the goal is not just about to put out the fire. Your goal is to prevent it ug mahimo wala gyud sunog nga mahitabo gyud in the first place. And of course, if naa na gyud mahitabo gyud nga naa sunog, then you have to control it if nag-start naman gani. So class, let's talk about fire safety in a simple way. So ato siyang i-explain in as simple as possible. So again, it is all about preventing fires, preventing fires, controlling them, and also suppressing it. No, if naanagisunog, then we are going to suppress it. Okay, so mani ang ato ang hisgutan diri. So we have if the fire is now starting, then we have to put it out. So we can break this thought, the prevention, control, and suppression, into several key areas. No, so under the fire prevention, so naa diha umayon gani bisan pag ako naning nahisgutan before pero ato gihapon i-tackle, no. So when we say fire prevention class, mo lagi ni ang ato ang first line of defense, ika nga mo ni ang pinakauna natong buhaton ato nang stop ang fire before it ever begin, no. So unsaon man na nato pagbuhat ba nga wa pa gani lagi sunog, how are we going to stop it? Nga may sunog nga nahitabo. So how are we going to prevent it man ma'am nga mahitabo gyud? So diri amo sud ang wait lang. The fire safety education, fire inspection, and then the fire drill. So under ni siya kani silang tulo kang fire prevention. Okay? So i-prevent na nato ug mahimo walay sunog yun mahitabo. So that is fire prevention. So again, how to prevent it by this key areas. So we have fire safety education, fire inspection, and then we also have the fire drills, no? So naanay proactive measure nga atong buhaton which is fire drill. So maguna ta ni fire safety education. So igingon diha educating the public. Ano man to? Okay, sorry. So again, when we say fire safety education, ingin diha educating the public about the fire hazards, prevention measures, and proper escape routes. So of course, kay para aware ang katauhan, para ma-prevent ganay sunog, then educate them. Educate the public, educate the people. Importante gid kaayo na. So we have to teach the people. Okay? We have to educate the public about the fire safety measures, about sa mga common hazards nga naa. Like for example, pareha ng permita mag-remind gyud sa mga katawhan na dili gyud pwede mapug while ga-charge. Kanang mga gipangkot-kot diha nga mga wirings, mas mayong alisda na di kay madapan na natog electrical tape. So if mas maayo gyud for fire safety, then change it na. No, alisda na siya. So ato nang i-educate ang mga tao ingay na about overload, mga outlet no nga naa diha octopus wiring, things like that. Nga dili lagi na siya maayo. So we have to educate the public. At the same time, isa pud sa atong ginatudlo sa ila is kailangan pud nato silang tudluan about prevention measures. No, like for example, dapat na-adjust ng mag-install gyud og mga smoke detector kay para smoke pa lang ma-detect na nimo, no, nga possible simba ko nagisunog. So at least ma-detect na at
at the early stage pa lamang, 'di ba? At the same time, mga escape plan, unsay angay buhaton if naa na inga naa sa padulong, no? So we have to educate the people about it. So no, mga fire extinguisher, luan unsahon paggamit sa fire extinguisher, mga fire exits, 'di ba? Unsa po'y angay buhaton if in case naa na gyud ang fire. So that is one way for us to prevent a fire. So we have to educate the people. We have to educate the public. Next, under fire prevention is the fire inspection. So unsa man pud ni regular inspections of buildings and facilities to identify potential fire hazards and to ensure compliance with fire safety regulations. So dapat naagyoy regular nga inspection sa mga buildings. 'Di ba? Kay basi naog na ay mga potential hazard nga naa dinha para sayo pa lang masolusyonan na, no? Kung naa man gani problema, masolusyonan na before it become worse, before it can create fire. So anything that could start a fire. So parihaan ng naalagi dapat fire exit, pero ang nahitabo po sa fire exit naapoy nakababag, nakalock pod. So unsa may mahitabo, di ba? Naapoy fire extinguisher pero pila nakatuig. Na nagdibugok na. Kay dugaya na kaayo. No, so basin nagig na mga faulty wirings. Wa na tan-awan mga ayos man na irregular nga inspection. No, na-check nimo ang imong mga equipment, ang imong mga gamit diha para ma-identify ang mga possible problem before siya maka-cause na hinuunog, sunog. No, so that is fire inspection. And then another under fire prevention class is fire drills, no? So unsa man pud kinagingon diha conducting fire drills to familiarize people with emergency procedures and evacuation routes. So syempre, naman tigingon ba ya, di ba? Practice makes perfect. So mag-drills kay para ma-familiarize, no? Para ma-familiarize ang mga tao. Ikaw mismo, ikaw tagiya na nga building, you have to familiarize, no? Unsay mga emergency procedure o possible nga mga evacuation area, evacuation routes asa taagi. Diba? If you still remember in our earthquake drill, sa earthquake drill man pud to, so nga naasa ta possible mo naog. So things like that. So mura gihapon no mag-fire drills. Kay para kahibaw ka sa ka-exit. Dapat kahibaw ka unsay buhaton in a real emergency na. So that is a form of prevention class. Now anhita sa fire control. Again, sa tuning fire control, katulaging we have to contain the fire. So, naanay kalayo, naanay sunog, ganihan sa fire prevention, wala pa. So, nariya karon naanay sunog. Ang atong buhaton is we have to control it, we have to contain it. Nga naman, kay para maligayan nga mo spread. Okay? So, naana jud lagi ni nga panghitabo. Naanag gisunog, nag-start na gid ang fire. Ang goal dapat pud nimo is makontrol na nga di na siya mukanat. Diba? So dapat the moment nga pagsugod pa lang sa fire, ma-detect na siya samtang gamay pa lang ang sunog. And of course, syempre kay para makahimo ka og quick response. So maoning under sa fire control is kanisi hindi matanong ang arrow. Si fire suppression system. So, of course, mag-install daw og fire suppression system such as sprinklers or fire alarms to detect and respond to fires promptly. So, mag-install ka og pwede nga mga system nga maka-identify og naay sunog. Diba? So, again, manangin diha, like for example, fire alarms, no? Ma-alarma dayon ng mga tao nga naa diha nga uy naisunog kining ring man or smoke detectors or unsa pa ng mga laing automatic suppression system, no? Kay gi-design man gyud na nga system kay para ma-detect dayon ang sunog at the same time maka-respond dayon. Okay? Unya, sa fire suppression ang iya hapod is kaning si fire
firefighter training. Umingon lagi tag fire suppression. Of course, naa na pud gid ang kalayo. So sa kaning ilang tulo, ang fire prevention may wala pa. No? So, i-prevent nga na mahitabong sunog. Ang control and suppression, naa nagi sunog. Ganiha sa control, kontrolo na to atong i-contain nga di pa siya mo kalat. Diriya sa suppression, mo ni diriya ang active firefighting phase. So, kailangan nagyud ang mga trained personnel ug mga right equipment nga panggamiton. No? So, diriya na musud ang ato ang mga firefighters, ng atong mga BFP officers. Okay? So, under diri ang firefighting training, ingon diha providing training to firefighters and emergency responders to ensure they have the skills and knowledge to effectively combat fire. No? Okay, syempre class, when we see we have to fight the fire, dili man intaw na basta-basta nga trabaho. Okay, nag-araran ng gamay diha pero what if nasunog na gyud ang building, ara nang dako ang kadyo, no? So dili pwede nga magpataka ka if you are not knowledgeable enough, if you are not well trained, no? So dili na basta-basta because again, fighting a fire is very dangerous class. Okay, so it really requires skill, dapat knowledgeable gud ka, di kay magpahiro-hiro ra ka, hinambog na lang imuha diha no? So imbes nga tubig ang imong ipasiri, tuag gilabugan nimo og ice ang nasunog. Ay nako. So again, kailangan og training. Okay? So in short class, ang comprehensive fire safety strategy, it really relies jud sa combination sa prevention, sa control, ug sa suppression class, no? In combination gud ana nila. Because again, when we say prevention, ang aim gid ana niya is to stop the fire before gid ni siya nga naagi mahitabong fire. So as much as possible, wala gid untay mahitabong sunog. So that is fire prevention. When we say control, fire control, atong limitahan ang pag-spread sa kayo. Kay naa naman karon, naa na may sunog for example, we have to control it, we have to contain it. Kadi na siya mo labang pa dito sa lain pa nga mga buildings. Di pa siya mudako. Like for example, ang nasunog karon in part of your house is napa sa imong kusina, kay sa imong kadaghang gibiyaan na nimo yung pinirito. Oh, dito nasunog. So paningkamutan nga makontain na dahil sa kusina, di na siya maabot sa kwarto, siya maabot sa sala or any other parts of the house, no? If mag-start na gyud. And in suppression again, no? So diri we have to actively extinguish na gyud ang kalayo, ang sunog. So, kaning silang tulo, importante gid kaayo siya class. No? Kailangan they work together to minimize the risk and of course, protect the lives and the property. No? Mabsalikon sa BFP, protect the lives and property. So, importante gid kaayo ni silang tulo class. So, I hope nasabtan na ninyo. So, again, under ni fire prevention, kani silang tulo. Under ni fire control, si fire suppression systems, and then under the suppression is si firefighting training. Okay, so manasi siya. So next, let's go now in phases of firefighting class. Okay, so anhita diri na mayra ni. Okay, so timan ni class nga ang firefighting dili ra gid intaw na basta kay nakapasirit kadhag tubig mauna na okay na to, no? Dili ing ana. So when we have to fight the fire, it is really a strategic process. No, strategic process gid intaw ni siya class. Kailangan gid kag strategiya kung unsaon na nimo pag-extinguish ng sunog diha karon. So mao gani nang giingon ganihan no, nga dapat sakto ka sa training, you are really knowledgeable enough, you have the skills, dapat planuhon gid nimo og tarong. Okay? Dapat naa gyud ang careful execution. Kaya para sa atong na-discuss na nato last time, katong sa backdraft, no, pahiro-hiro ra ka diha, pataka ra ka diha ag open og entry sulod sa building. Posible nga na ay backdraft nga mahitabo kay there is a sudden oxygen man nga imong gipasud. So dili lagi ingana. No, before you make a move ug naa gani isunog, you really have to plan it, no? So naa man ay
I forgot what it calls sa mga firefighters, no, na ano sila, labaw-labaw nila. So, they are the one who plans it, make strategies kung saan na nila pag sulod anak nga building nga nasunog, no? So, again, to avoid backdraft, we have to ventilate the area first because, again, naana diha ang mga flammable gases. So, ang atong buhaton is pagauso na nato. Okay? How are we going to do that? Again, we have to ventilate the area. No, it's either horizontal or vertical or by the use of equipments. But hindi siya basta-basta ha. So we have to really do it in a careful way. Careful execution yun ang mahitabo diri ah. Okay? So firefighting operations typically involve 4 phases. So naayupat ka phase ko no in firefighting operation. So we have reconnaissance, we have the exposure, and we have the confinement, and also the extinguishment. So ang mahitabo diri a class, una in reconnaissance, unsa ko na ingon diha sa slides, gathering information about the fire, including the locations and the size and the type of fuel involved. So as what I mentioned earlier, this is a strategic process. No, kailangan imo siya na siyang planuhon ng maayo. So importante as the firefighters, you have to gather good intelligence. You have to gather information before ka musulong sa sunog. Ug ikaw ang bumbero, pag abot nimo sa area wherein mao ni ang building nga nasunog, dapat you have to figure out first, dis man nagsugod ang sunog. Unsa nakadako ang sunog? Unsa may mga nasunog? Unsa man ang mga fuel nga nasunog? What kind of materials are burning? Oh, so mga ingana, no? So you have to gather information. Next phase, exposure. So man po inaadihain that protecting nearby structures and property from fire spread. So kani nga phase class nag-focus sa pag-protect sa mga building, sa mga tao nga naa diha duol sa nasunog nga area. Kay para ma-prevent nato lagi nga mo spread pa og samot no ang sunog, makapahamak pa og lain. So mo nang ilahang basundaan, 'di ba? Nakabantay mo nga i-cool down daan ang mga neighboring nga mga building. So basun sa pasiritan sa daan batik ano kay mahinoy gipasiritan di man hinunang nasunog. Oo. Kaning mga tao igura gyud kaayo mo kuda, no? They don't know what our firefighters are doing. Kusog ra mo reklamo. Pero again, that is one way. No, pasiritan ang mga nearby nga buildings to cool down kay again isa ang heat lagi basta mo init pod na again it will ignite so manang you have to cool down the neighboring areas okay so manay buhaton diha para ma-prevent nga mo spread ug makapahamak pa ang sunog no or maghimo kag fire breaks pagtanggalo na diha ang mga gamit nga naa dira or things like that. Okay? So, ang mahitabo diri sa exposure, ato ang i-minimize. Masuwat ba? Minimize ang collateral damage. So, mo na diri sa exposure class. And let's go to the confinement. Or it's a control, fire control. So, na yan, no? Containing the fire to prevent its further spread. So, sa may mahitabo diri So, once ganiha sa phase 2, which is the exposure, once ang exposure are now protected, kaya diba, mamantagin ganiha, protektahan nato ang mga structure nga naa sa duol. So once it is already now protected, protektado na it cool down, nabasa na gid kaayo na, once okay na siya, so ang focus nato diri aron is malikayan nga mas mo spread pagid ang kadyo. So ang goal diri is ma-establish nato ang perimeter ug ma-prevent nato ang fire nga mo move pa beyond ana nga boundary nga imuhang gihimo, di ba kay nag fire break man ka. So dapat imong paningkamutan nga diha ara na siya, no? So kung ganiha sa exposure, we have to minimize the collateral damage. Here now in the confinement, this is about controlling the situation. No, ginakontrol nimo ang sitwasyon na sa sunog. Wait, ato lamang ibutang. Controlling.
Okay, we have to control the situation. Dili na mo kanat pa, kundi ma-confine na siya diha. Situation. See? Three. Nakaibaw sa spinning sa situation. Okay, like that, no? So that is the third phase. And now in the fourth phase, the extinguishment phase, applying appropriate extinguishing agents to put out the fire. So finally, mauna ni ang phase where the fire is put out, no? Our firefighters here, class, they are going to use water or unsa pa ng ubang mga extinguishing agents like for example AFFF or aqueous foam forming foam. Oh, manan nato na discuss, no? What are those extinguishing agents? Daghan to, dry chemical, o inga na. So, daghan to sila. So, again, kung lahi-lahi nga fuel nga nasunog, naapod dapat lain-laing mga extinguishing agents. So, for class A nga mga fuel, so class A, for example, rapod nga mga extinguishing agent. For class B, naara po specific nga class. So, inga na ha, dili pwede magpataka. So, again mo nang kailangan good, skilled, and knowledgeable enough when we are going to fight fires. So, depende na kung unsa nga type sa sunog, no? Depende kung unsa ang type sa fuel nga involved, ano unsa pa nang other factors diha. So kani nga phase class, kailangan we have to be careful, no? So kailangan diri ang careful application sa extinguishing agents. Kay para masiguro gid nato nga ma-extinguish gid ang fire. Again, when we say fire extinguishment, again, totally far out, no? No emblem. So mga ingana, we have to make sure nga wala na mo reignite pa og balik. So kani nga phase, this is about winning the battle. Oh, ikaw ang daog kisa sa sunog. So kaning upat ka phases class, they aren't always strictly sequential. No, dili ni sila always nga gasunod-sunod gyud. But pwede ni silang mag-overlap with each other. But of course, understanding these phases, maghatag gid kayo ni nato og frameworks or if you will become a firefighter puhon, this will provide you a framework for understanding unsa gyud nga mga strategic approach nga panggamiton, no, when we are going to fight for when we have an operation, no, firefighting operation. So kailangan we have to use strategic approaches, no? Kailangan na diha ang careful execution gyud, no? So mao ni ang upat ka phases of firefighting. Again, reconnaissance, gather information, gather intelligence, unsa nga klase sa fuel na sunog, unsa nakadaka, no? The magnitude of fire, the intensity of fire. Intensity, unsa ka inita, magnitude, unsa nagyud kadaka ang sunog. And then when we say exposure, we have to protect those nearby buildings, mga property nga naa diha. And once it was protected, we have to contain the fire para ma-prevent nga mo kanat pa, and then extinguish, totally put the fire out. Okay? So I hope you really understood ug tan-aw gyud mo ani nga discussion. So see you in our next video discussion pa or in face-to-face class. Okay? That's it for today class. That's it for this video.